बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है वकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी यूनियन टीवी। इस वक्त की जो मार्केट की सूरत हाल है, अभी रमज़ान आने में तकरीबन 5-6 दिन रह गए हैं। अभी क्या सूरत हाल है और रमज़ान में कैसी सूरत हाल होगी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री किस तरह से बिहेव करेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अभी जो मार्केट की सूरत हाल है वो तो जो खींचातानी क्रिएट की जा रही है पाकिस्तान में, जिसको लोग नापसंद कर रहे हैं, चंद ख़ानदान और इस्टेब्लिशमेंट का ये काम है। और उनको अंदाज़ा नहीं कि 2023 है, इसके ऊपर लोग डरेंगे नहीं बल्कि लोग दिलेर हो जाएंगे। और इस पे जो पाकिस्तान में जो वो ताकतें थीं कि जो इक़्तिदार को कंट्रोल किए रखते थी, उनके लिए ये बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। उसकी वजह यह कि एक तरफ पाकिस्तान में बेरोज़गारी के शिकार बहुत लोग हैं, फिर जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे मौके उस तरह के नज़र नहीं आते जो कि लोग सोचते हैं। मौके पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पर जो नया समझिए कि ग्रेजुएट है, उसको तनख्वाह चाहिए, जॉब चाहिए, वो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। इकोनॉमी गवर्नमेंट से संभल नहीं रही। जनरल बाजवा जो लेके आया था लोगों को, वो इतने नाअहल साबित हुए कि बिल्कुल दिवालिया के लेवल पे ले गए हैं। $3-4 अरब डॉलर के जो इंपोर्ट्स हैं वो पड़ी हुई हैं सी के ऊपर, और वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती। यानी नालायकी की इंतहा जो है वो देख ली लोगों ने। उसके ऊपर इमरान क्योंकि वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से वो उसको सरनगू करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। उसके ऊपर लोगों की जो खींचातानी है, वो एक तमाशा है जो कि क्रिएट किया गया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम यह है कि ना ही हमारी इतनी बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं और ना ही हमारा कोई इतना बड़ा इफेक्ट होता है इन चीज़ों से, ये तमाशों से। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर यूएई में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे रियल एस्टेट के हवाले से या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम अब बाकी मुल्कों में भी जहां हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात है उसको आंसर कर सके, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके। किसी और दुनिया में होता तो वो ज़िम्मेदारान जो हैं इस तमाशों को रोकते और मुल्क में एक पुरअमन फ़ज़ा कायम करने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पे वही ताकतें नासमझी का मुजाहरा कर रही हैं और उसके ऊपर वो अपनी पोजीशन उनकी नीचे से नीचे जा रही है। यानी वो जो अदारे थे, वो जो पॉलिटिशियंस थे, उनकी कब्रें खुद रही हैं इनफैक्ट लोगों की नज़र के अंदर। क्योंकि ये क्यों खुद रही हैं, इस वजह से कि उनकी जो इज़्ज़त और तकरीम है उसमें कमी आ रही है। कि यानी वो खुद ही सोचो, घर का कोई सरबराह हो और घर को खुद ही ना चलने दिया जाए तो वो चाहे वालिद हो, फिर वो इज़्ज़त का मुतहम्मल नहीं हो सकता, वो फिर उसको घर से निकालना पड़ता है। या जब औलाद आगे खड़ी हो जाएगी, तो जब औलाद वालिद के आगे या घर के सरबराह के आगे खड़ी हो जाए तो वो घर नहीं होता, वो तमाशा होता है। तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क के ऐसे ताकतों ने वो तमाशा क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से वो आगे उनकी औलादें या आगे लोग जो हैं वो खड़े हो गए हैं। और ये तो सूरत हाल चल रही है। इसके अंदर मसला ये हो रहा है कि लोगों की जो लोग कारोबार के साथ मुंसलिक हैं वो कोई बड़े प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जा रहे। वो समझते हैं कि ये जो तमाशा है ये किसी करवट बैठे तो वो कोई काम करे। पहले ही इकॉनमी इतनी छोटी सी इकॉनमी है, 300 आप सोचिए 300+ बिलियन डॉलर की इकॉनमी है। दुनिया की जो इकॉनमी है वो $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई है। लेकिन नासमझ वाले लोग हैं यहाँ पे, नौकरी पेशा जिन्होंने इक़्तिदार में लोगों को लाते हैं और भेजते हैं, वो नौकरी पेशा लोग नहीं समझते कि इस तरह हुकूमतों के नुकसान नहीं होते हैं, इस तरह रियासतों के नुकसान होते हैं और इस तरह मुल्क नीचे जाते हैं। पिछला जनरल बाजवा ने भी यही किया और ये जो मौजूदा रजीम है इसके अंदर भी वो जिन लोगों को लेके आए हैं वो किसी जोगे नहीं है। ना ही उनका कोई सारा, ना कोई उनका पैर है, ना ही उनकी कोई एक्सपर्टीज़ है, ना ही लोगों के नज़दीक अंदर उनकी कोई अहमियत और वो है। इसी वजह से मुल्क की इकानमी बुरी तरह अफेक्ट हो रही है। अब आ जाए कि जो ये इकानमी अफेक्ट हो रही है, लेकिन जो भी रियल एस्टेट के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जो लोग डेस्परेट सेलर होते हैं वो तो चीज़ें बेचते ही रहते हैं। और जिन लोगों ने घर बनाना है, जिन लोगों के पास कोई 2 पैसे इकट्ठे होते हैं वो चीज़ खरीद लेते हैं। तो उस हवाले से तो मार्केट फिर भी चल रही है। अब हम बात करते हैं कि रमज़ान में मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी। तो रमज़ान का जो पहला आपसे मिले जो अशरा होता है, आमतौर पे लोग फोकस हो जाते हैं रमज़ान की तरफ, उसकी तैयारियों में लग जाते हैं, अपने उधर उनका रुझान उधर हो जाता है। तो कारोबार वैसे ही स्लो हो जाता है, हर कोई कारोबार, क्योंकि टाइमिंग फ़र्क हो जाते हैं, सोने जागने के औकात बदल जाते हैं, तो वो तो वैसे ही स्लो हो जाता है। इसका कोई अफेक्ट यानी कि इस दफ़ा है, हर रमज़ान में इसी तरह होता है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट जो रमज़ान में वो किस तरह चलेगी। देखिए, रमज़ान के अंदर रियल एस्टेट मार्केट हो या कोई भी बिजनेस हो, आमतौर पर स्लो हो जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ खाने पीने के बिजनेस जो है वो बहुत फास्ट हो जाते हैं।
لوگوں کی فوکس جو ہے وہ رمضان ہو جاتا ہے, روزے ہو جاتے ہیں, اور اس میں ٹائمنگ فرق ہو جاتے ہیں, سونے جاگنے کے اوقات, کام کرنے کے اوقات مختلف ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پہلا عشرہ جو ہے وہ بالکل لوگ فوکس ہو جاتے ہیں. پھر دوسرے عشرے سے دوبارہ تھوڑی ایکٹیویٹی ہونا شروع ہوتی ہے کہ لوگ پھر مارکیٹ میں آتے ہیں, کوئی سیل پرچیز وغیرہ ہوتی ہے, وہی جو ڈیسپریٹ سیلر ہے اس نے چیز بیچنی ہوتی ہے, اور وہ پھر یہ کہ رمضان سے ذرا پہلے بھی لوگ چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے. پھر یہ جو کیونکہ جنوں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو بیچ کے تو پیسہ ان کیش کرتے ہیں سو دیٹ کہ اپنے اخراجات مینیج کر سکیں, یا کسی مدد کرنی ہے, خدمت کرنی ہے, وہ پہلو بھی ہے. پھر دوسرے عشرے سے لوگ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تیسرے عشرے میں جا کے چیزیں تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہیں, لوگ ڈیسیژن کرنا شروع کر دیتے ہیں, بائنگ سیلنگ جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ عید بھی ہوتی ہے, ہر حوالے سے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. لیکن اوور آل جو رمضان ہے وہ نسبتاً ریئل اسٹیٹ سلو ہی ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ اس دفعہ کا رمضان ایسا ہے, ہر دفعہ کا رمضان اس طرح سے ہوتا ہے, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹر ہے یا جو خریدار ہے, وہ جینوئن خریدار جو ہے وہ تو رمضان ہو محرم ہو کچھ نہ وہ لیتا دیتا رہتا ہے, اس کا ایک اور حساب ہے. جو لوگ انویسٹمنٹ کی نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے, وہ ملکی حالات پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں, وہ مارکیٹ کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ جب ملکی حالات کوئی بہتری کی طرف چلے گئے تو پھر چیزیں کو قیمتیں کہاں سے کہاں چلی جائیں گی. دیکھیے عجیب و غریب ملک ہو گئے ہیں ہم کہ یعنی جن کا کام ہے کہ ملکی حالات کو نارملائز رکھنا, وہی ملکی حالات خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے لوگوں کا روزگار بند ہو جاتا ہے, وہ جو ہے پھر نیگیٹو ہو جاتے ہیں, منفی ہو جاتے ہیں, اور وہ کام کی طرف نہیں جاتے. پھر ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے, لوگ ابھی کیونکہ امپورٹس اتنی نہیں ہو رہی, لوگوں کی مشینری نہیں چل رہی, فیکٹریاں نہیں چل رہی, تو وہ رکے ہوئے ہیں. تو ایک نیگیٹیوٹی کی فضا تو ہے ہی ہے. لیکن دیکھیے وقتی طور پہ پاکستان میں 75 سالوں سے وہ کہتے ہیں نا خطرہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ خطرہ یہ ہے کہ ایسے ہی نہ چلتا رہے. یہ 75 سالوں سے ایسے ہی چل رہا ہے, کیونکہ وہی میں نے عرض کیا نا کہ چند طاقتیں ہیں کہ جن کا نہ لوگوں کے حوالے سے کوئی ان کے دل میں کوئی پہلو ہے, نہ ان کا کوئی کسی اور حوالے سے پہلو ہے, ان کا صرف اپنی جان اور اپنے مال کی جو ہے نا وہ غرض ہے, اور اس وجہ سے وہ ملک کو اوور آل جو ہے وہ حالات کو خراب کرنے کا باعث بن جاتے ہیں, اور جو کہ اس وقت پھر حالات خراب کیے جا رہے ہیں. پوری جو انڈسٹری ہے, ایک انڈسٹری نہیں تمام انڈسٹریاں, پورا ملک اس چیز کا متلاشی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مل کے حالات کو ٹھنڈا کرے, الیکشن کروائے, سو دیٹ کہ ملک چلے اور لوگ جو ہیں ایک ڈائریکشن کو لگیں. لیکن اپنی اناؤں کے مسئلے بنائے گئے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کے بعد جو ابھی کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اسی لائن پہ چل رہی ہے, جو کہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ یعنی اس میں جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے یا انوالومنٹ ہے اس کو کم از کم کرنا چاہیے, یا اس طرح سیدھا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کی نفرت کریٹ ہو گئی ہے. تو لہٰذا ریئل اسٹیٹ کا بزنس تو میں نے عرض کیا پائے چاہے گلیوں میں خون بہنا شروع ہو جائے, یہ بزنس نیچے نہیں جاتا, اس بزنس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ بزنس لینا ہی ہے. لوگوں نے پیسہ لوگوں کے ہمارے سے ملک میں جہاں کرپشن زیادہ ہے یا اور معاملات ہیں, وہ پیسہ پھر بھی وہ بھی ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے. تو یعنی اس میں کوئی ایسا پہلو ہی نہیں ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ وقتی غبار ہے, یہ اتر جانا ہے, ملک کے حالات بہتر ہو جانے ہیں. اور اس وقت جن لوگوں نے چیزیں کوئی خرید لی, ہولڈ کر لی, وہ کامیاب ہو گئے لینے میں, آنے والے سالوں میں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.